मेरा मेन मोटो था कि आई वॉन्ट टू हेल्प आउट माई फादर. उस टाइम पे मेरी मम्मी का तबीयत बहुत खराब था. शी हैड अ सर्जरी किडनी का. আচ্ছা आई सॉ द डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्रीज एज वेल. বলবে যে আমি না তোমার একটা শ্যুট করতে চাইছি, বাট ইউ নো হাউ দ্য ইন্ডাস্ট্রিজ, ঠিক আছে, একটু কম্প্রোমাইজ করতে হবে তোমাকে. দ্যাট ইজ ওয়েন ইউ নিড টু স্টেপ ব্যাক. many people do not realize how important mental health is. My father and mom, they used to think like ना ना डिप्रेशन बोल के कोई चीज़ नहीं है, कभी कुछ नहीं होता है, हम लोग सही है, सब सही है. हमने see this instantly you are riggering with me. Denial, that is your denial phase. You are not accepting it. People need to understand the difference between sadness and depression. কয়েকটা কমেন্ট আসে Oh my which God, very gets personal. very personal, Very which personal gets and nasty. biggest fear I had was ইউটিউবটা খুব ভালো হবে, চ্যানেল মনিটাইজ হবে, বাট সামহাউ মনিটাইজ হয়ে যাওয়ার পর কিছু একটা প্রবলেম হবে, আমার কাছে টাকাটা ঢুকবে না. High five. Same to same. I admit from the very first day I am not a good host at all. No, but you are a lovely host. Come on. On camera I am a pathetic host, off camera maybe. My point is যে আজকে আমি এতটা ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে যদি আমি একটা ভালো চ্যানেল খুলতে পারি, যদি আমি একটা ডিসেন্ট কনভারসেশনস করতে পারি, তাহলে সেটা তুমিও করতে পারবে. It's always the competition within ourselves. I always take competition with myself. একটা একদম চেয়ারের ভাগা ওখানে বসে আমি জাস্ট খাচ্ছি, একটা মেয়ে আসলো, তুমি খুশি যান না, আমি না এরকম খাচ্ছিলাম, আমি এরকম আমি দাঁড়িয়ে গেছি, হ্যাঁ. It felt so warm. Now the agency comes in and they are like, अब हम खाएंगे पैसा और आपसे पैसा लेके आपको पैसा देंगे भी नहीं, ठीक है, ऐसा वाला चीज होता है. আমাদের আজকের গেস্ট খুশি জৈন. আমি প্রথমেই বলে দিই আপনারা গালাগাল করার আগে যে আজকের আমাদের এপিসোডটায় বেশিরভাগ কথা ইংলিশে হয়েছে, একটু হিন্দিতে হয়েছে, একটু বাংলায় হয়েছে. সেটার কারণও বলে দিচ্ছি, কারণ খুশির অডিয়েন্স বেস শুধু কলকাতায় নয়, দিল্লিতে আছে, মুম্বাইতে আছে, ব্যাঙ্গালোরে আছে, অনেক জায়গায় আছে. তো সব দিকটাই দেখতে হবে. তো এইটা প্রথমে বলার ছিল. এবং এই এপিসোডটা করার পেছনে একটা কারণ আছে. এত কম বয়সেই ও মানে ও ক্রিয়েটার, ও ইনফ্লুয়েন্সার, ও একটা মডেল, ও মানে ও কত কিছু করেছে আমি বলে বোঝাতে পারবো না. বাট তার সাথে একটা মেন্টাল জার্নি যায়, একটা স্ট্রাগল যায়, এবং আমরা সবার জার্নিগুলোকে সেলিব্রেট করি. বাট সেই জায়গায় পৌঁছানোর জন্যে যেই স্টেপসগুলো আমাদেরকে নিতে হয়, যে স্ট্রাগলটা আমাদের করতে হয়, সেইটা খুব বেশিজন বলে না বা জিজ্ঞেসও করে না. তো আমাদের আজকের এপিসোডটা ওইটার জন্যেই, যাতে এনি অ্যাসপায়ারিং ক্রিয়েটার, ইনফ্লুয়েন্সার, মডেল, অ্যাক্টর, যারাই এটাই এপিসোডটা দেখবেন, যাতে কারোর কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু কাজে আসে. তো আর কথা না বাড়িয়ে এপিসোডটা শুরু করছি, আর দেখা হচ্ছে এপিসোডের শেষে. খুশি, ওয়েলকাম টু দ্য রুম অফ টেলস. Thank you so much for like inviting me over here. কেমন লাগছে? টেনশন ফিল হচ্ছে? আমার টেনশন সবসময় ফিল হয়. ওটাই। This is your first podcast, I believe. Yes, first ever. Are you nervous? No, honestly not. Because আমি মানে খুবই ব্লগগুলো করতে থাকি, একটু কথা বলতেই থাকি, তো আমার একটু অভ্যাস হয়ে গেছে. But this is first time, so I am very excited. Not nervous, but good or excited. হ্যাঁ, খুবই বৃষ্টি হচ্ছে এখন, খুবই. এই বাজও পড়ছে. আর যদি এটা একটু সাউন্ড পান তাহলে কিছু করার নেই. উইল I ট্রাই आवर feel like বেস্ট. আমাদের ওই যে হয় না কাজিনস গুলো সবাই যখন বৃষ্টি পড়ছে বা লাইট চলে যায়, সবাই মিলে একটু হরর স্টোরি কিছু একটা কথাবার্তা করে, তো এরকমই আমার ফিল হচ্ছে এখন যে আমরা we are going to talk very serious intense वाला something. So let's see कहाँ पे ये conversation जाते हैं. So since this is your first podcast, Yes. I would want to explore your journey properly. How did your journey begin? First creation থেকে শুরু হয়েছিল নাকি you started something else? ওই প্রথম ইনিশিয়াল জার্নি. একদমই না, মানে ফার্স্টে তো আমি এই লাইনটা আমি কিছু জানতামই না, বুঝতামও না. সো আই স্টার্টেড মাই জার্নি. আই ওয়াজ ওয়ার্কিং অ্যাজ আ রিসেপশনিস্ট when I was 17 years old. আচ্ছা. So
আমি কিন্তু বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন কলকাতা, সো প্লিজ সবাই আমাকে বলে যে আমি হয়তো রাশিয়া থেকে বা কিছু বাট নো, আই এম ফ্রম কলকাতা, আই এম বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ওভার হিয়ার, বাট আমার মা বাবা হচ্ছে ফ্রম বানারস। আচ্ছা। सो तो এটাই হচ্ছে অনেকটা মিক্সড অ্যান্ড हाइब्रिड वाला फीलिंग आता है मुझे रहते रहते, ठीक है। तो आई स्टार्टेड वर्किंग एज रिसेप्शनिस्ट, फिर उसके बाद कुछ टाइम मैंने काम किया बिकॉज 17 years old आई एम मेकिंग 16 like 6,000 7,000 इट्स अ बिग डील फॉर मी। लाइक एटलीस्ट मेरा मेन मोटो था कि आई वॉन्ट टू हेल्प आउट माई फादर, एंड उस टाइम पे मेरी मम्मी का तबीयत बहुत ख़राब था, शी हैड अ सर्जरी किडनी का। अच्छा। तो it was a very dark phase in my family, तो I thought कि maybe I should put something like जिससे मेरे पापा को थोड़ा हेल्प आउट मिले। तो मैंने वहाँ पे ऐसा काम करना स्टार्ट किया। द जर्नी वॉज वेरी बैड ऑनेस्टली। फिर उसके बाद आई शिफ्टेड टू कॉर्पोरेट वाले जगह पे आफ्टर कंप्लीटिंग माई 12th एंड लाइक कॉलेज में अब जब मैं हूँ। फिर उसके बाद मैं एज अ पब्लिशर काम कर रही थी, एक लाइक कंपनी है न्यू कासल मीडिया, अच्छा। सो उसमें एज अ पब्लिशर मैं काम कर रही थी। सो उसमें भी मेरे को उतना तक मेरे को फील हो। सो बेसिकली क्या है ना कि मैं कभी भी पढ़ाई लिखाई में मुझे कभी मन नहीं था। आई वॉज नेवर दैट स्टूडियस सेम पर्सन, हियर। बट इन माई इंटायर फैमिली एवरीवन इज़ वेरी स्टूडियस। लाइक अच्छा। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई MBA किया हुआ है, ठीक है, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर, सब कुछ है। बट आई यूज टू थिंक दैट मैं क्या ही कर रही हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, आई हैड नो आइडिया। बिकॉज एक होता है ना कि जब आपका एक जर्नी होता है, आपको हर एक चीज़ में इंटरेस्ट आता है कि मे बी मुझे जैसे आर्ट का बहुत शौक है, तो आई यूज टू ड्रॉ स्केच एंड ऑल दैट। तो मुझे लगता था कि मे बी मैं आर्टिस्ट, मेरे को अंदर का अपना आर्टिस्ट को जगाना है। तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं शायद ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, बट सम वे और दी अदर वो मेरे को पैसा भी कमाना है, मेरे को घर पे भी सपोर्ट करना है। तो अगर मैं ये करूँगी तो मैं कैसे करूँगी? तो मेरे लिए ऑनेस्टली पेंटिंग एंड स्केचिंग इट केम एज अ मेडिटेशन फॉर मी। अच्छा। ठीक है, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट मेंटली एज वेल। तो वो स्केचिंग पीरियड, वो पोर्ट्रेटिंग, वो सब चीज़ मेरे को बहुत हेल्प आउट करता था एज अ मेडिटेशन। देन फिर उसके बाद धीरे धीरे मैं कुछ ज़्यादा ही हिंदी में बोल रही हूँ, बट ठीक है, आई विल स्विच टू बेंगली एज वेल, ठीक है। বাট আমি কিছু মানে বাজে কিছু বলতে চাই না, অন্য কিছু ওয়ার্ড কিছু আমি ইউজ করতে চাই না, তো ওটাই। আমরা যে ভাষায় কথা বলি না কেন, সিন্স थोड़ा हिंदी में रहेगा, थोड़ा इंग्लिश में रहेगा, सो कॉन्स्टेंट গালি পড়েগাই কি বাংলায় কেন কথা বলছেন না। আমাকে তো আরো বেশি, তুমি আমাকে ডেকে নিয়েছো আরো এবারে খাবে। তুমি এই মেয়েটাকে ডাকলে কেন? এক জীবনে ও বাংলাতে ঠিক করে কথা বলতে পারে না, ঠিক আছে, বাট যাই হোক। সো আফটার ওয়ার্কিং एज अ पब्लिशर, देन आई शिफ्टेड टू अनदर कॉर्पोरेट वाला जगह, दैट इज़ अ डोटेरा कंपनी है। आई वाज वर्किंग एज सेल्स। तो व्हेन आई वेंट टू सेल्स इट वाज अ होल न्यू वर्ल्ड फॉर मी। लाइक वो जो प्रेशर होता है ऑफिस का और सब चीज़ें, बट आई स्टार्टेड अर्निंग गुड। तो समय और दी अदर मेरे फैमिली में भी मैं हेल्प आउट की। एंड जो कि मेरी मॉम का तबीयत ख़राब था, उस मीन वाइल में मैं मतलब मेरे साथ दोनों चीज़ें हो रही थी। आई वॉज स्टार्टिंग टू लर्न हाउ टू अर्न मनी एज वेल एज हाउ टू कुक, बिकॉज मॉम तो अब मुझे तो उनको हेल्दी करना है अब उनको। शी इज़ इन अ वेरी लाइक लो वाला फेज में। सो मैं घर पे भी खाना बनाना भी सीख रही हूँ, हाथ जला हुआ लेके ऑफिस में जाके गाली भी खा रही हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें होने लग गई थी। देन उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे मॉडलिंग में, मेरे को ऐसे भी मतलब मेरे एक फ्रेंड्स हैं, कुछ जाने पहचाने फ्रेंड्स थे, तो दे वर लाइक खुशी यू आर वेरी फोटोजेनिक, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू अ शूट समथिंग, ठीक है। तो मैंने बोला शूट, अच्छा ओके फाइन लेट्स गो। तो वी वेंट टू मैदान and I was wearing a very mint wala ek kapda. I will send you the picture as well, you can like show everyone. I was wearing a mint wala dress, ठीक है, बहुत ही अजीब लग रही थी, but I was happy there, ठीक है, and that came out really good, which was unexpected. फिर उसके बाद धीरे धीरे people started approaching me, there were multiple photographers and उस टाइम पे तब Instagram honestly नहीं था, तब जो था वो Facebook था, ठीक है। तो एक बार अगर आपका फेसबुक पे थोड़ा बहुत फेमस हो रहे हो आप, तो ओ वाओ देयर समथिंग अबाउट दैट पर्सन, ठीक है, ये वाला चीज़ होता है। सो फिर धीरे धीरे मैंने फोटोग्राफर्स के साथ शूट्स वगैरह, पहले तो एडिटोरियल काम हो रहा था, देन उसके बाद धीरे धीरे मैं कमर्शियल्स काम करने लगी। देन आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग एंड आई हैड अ लाइक
उस टाइम पे तो मैं पतली दुबली थी, अच्छा मेरे को काफ़ी कमर्शियल्स काम मिले, अभी थोड़ी मोटी हो गई हूँ, बट फिर भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. बट साथ ही साथ में आई सॉ द डार्क साइड ऑफ द इंडस्ट्रीज एज वेल. सो इट वाज लाइक अ होल रोलर कोस्टर फॉर मी, कि मैं कमाने के साथ साथ मैं घर का भी सिचुएशन, क्योंकि अगर कोई घर पे कोई बीमार होता है जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हो के अभी जस्ट घर पे आया है, तो एक बहुत ही डार्क फेज से सबको ही जाते हैं. एंड व्हेन यू आर फाइनेंशियली रनिंग वेरी लो, मेरे पापा का उस टाइम पे अचानक से काम एकदम बंद हो गया था. माई ब्रदर वॉज नॉट अर्निंग दैट टाइम. सो बहुत ही सब एकदम ऐसा हो गया था कि अब क्या कर सकते हैं हम लोग. तो आई हैड टू चूज़ लाइक कुछ ना कुछ करके कि नहीं मुझे करना है, मुझे काम करना है अच्छे से. एंड कीपिंग दैट गुड लाइक पॉजिटिव एनर्जीज इंटायर to Right. my house, and as well as खुद में भी रखते हुए. But when I saw the dark side of the industry, it was a kind of funny वाला चीज़ें भी. But then फिर आई अंडरस्टूड कि नहीं, मुझे अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को रखते हुए मुझे काम करना है. Right. बिकॉज यूजुअली क्या होता है, आजकल के मॉडल्स लोग को बहुत इजीली सबको एक्सप्लॉइट करने के लिए बैठे हुए हैं कि यू हैव टू डू कॉम्प्रोमाइज एंड दिस एंड दैट. ओके, सो विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. एंड आई डोंट फील लाइक कि ये कहीं पे भी होना चाहिए इस तरीके से. आई फील अगर आपको कोई अगर काम के लिए बोल रहा है या कुछ भी अप्रोच कर रहा है, इट शुड बी लाइक दे शुड बी सीइंग योर वैल्यू, Right. योर फेस वैल्यू, योर वैल्यू, कि आप क्या ब्रिंग आउट करते हो, आप क्या क्वालिटी वर्क दे रहे हो, इंस्टेड ऑफ हैविंग दोज लाइक गंदे वाले चीज़ें. Since you said about these difficult circumstances and the compromise and the negatives of this side, I would want to elaborate on this thing Sure. a bit more, because a lot of aspiring young male and female would want to come into this industry. They should know what happens in this Scenario. scenario, and Yeah. there's no one better than you who has come across so many instances. I have seen a lot of days, man. Yeah. I'm pretty sure I would love to. Yeah. And I'm very happy that you asked this question. So now the thing is ki that যারা এখন মানে একদম চাইছে যে আমি একটু মডেলিং করবো বা কিছুই, ইউ হ্যাভ টু নো ইউর নিশ ফার্স্ট অফ অল, কি তুমি কি চাইছো. তুমি ফেম চাইছো, তুমি মডেলিংকে সিরিয়াসলি করতে চাইছো, যা ইউ নিড টু জাস্ট হ্যাভ মডেলিং. বা আমার যেমন আমার কখনো আমি ভাবলাম না যে আই রিয়েলি ওয়ান্টেড টু বি আ মডেল. ইট ওয়াজ নেভার দ্যাট. আমি কি করতে চাইছিলাম আমি নিজেও জানতাম না, ঠিক আছে. So I just some way or the other I just got into that because I had some friends who were photographers. তো ওই শ্যুটটা হওয়ার পর দেন পিপল স্টার্টেড রেকগনাইজিং মি. তো তারপর ধীরে ধীরে আমাকে আরও ফটোগ্রাফার্স অ্যান্ড এভরিওয়ান স্টার্টেড আস্কিং মি যে তুমি কি শ্যুট করবে, কত চার্জেস নাও তুমি. আমি বললাম চার্জেস, আমি ফার্স্টে বললাম ও আচ্ছা এটা দিয়ে মানে চার্জেস নিয়ে নাকি আমি একটু টাকাও কামাতে পারি এখানে. দেন চার্জেস ওয়ার লাইক 2K 3K এরকম কিছু. তো আমি তো থাকি এবারে একদম নর্থ, আমার যেতে যেতে হতো সাউথ, আবার 2000 তো এমনি আমার ট্রাভেল এক্সপেন্সেই চলে যেত. বাট দেন ধীরে ধীরে আমি কি বলবো মানে বুঝলাম যে না ঠিক আছে এরকমই ধীরে ধীরে আমি যদি কমার্শিয়াল সাইডে যাই আর একটু ভালোভাবে, ইফ আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু ডু মডেলিং, I need to do some specific things which I need to learn, like how to ramp walk, and there are multiple things like fashion sense and everything. You need to make contacts like that, and you need to prep yourself more. You have to groom yourself that way. Right. তো এবারে আমি যেহেতু আমি চেষ্টা করলাম, স্টার্ট করলাম, তারপর আমার মনে পড়ছে না মেবি দিস ইজ হোয়াট আই ডোন্ট ওয়ান্ট. ঠিক আছে, এটা কিন্তু এটা আমার স্টোরি ছিল. বাট যারা চাইছে যে এইটা আমি একদম মডেলিংই করতে চাই আর কিছু না, তো আই উড সাজেস্ট দেম যে তুমি ফার্স্ট অফ অল যদি তোমার কোয়ালিটি ওয়ার্কস আছে, পোর্টফোলিওজ আছে, তুমি সেইগুলো করো অ্যান্ড ডু ইট উইথ আ গুড ওয়ান. পোর্টফোলিওটা কিন্তু তোমার খুবই ইম্পর্টেন্ট. আর তার সাথে সাথে তোমাকে কি বলো তো একটু র্যাম্প ওয়াকের যদি তোমার এক্সপিরিয়েন্স নেই, তুমি ওইগুলোতে পার্ট নাও যাতে তুমি ওইগুলোর এক্সপিরিয়েন্সটা তোমার হয়ে যায়. অ্যান্ড অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য থিং. বাট যখন when I said that there are multiple dark things in this industry as well, that হচ্ছে মেনলি যে অনেকরা লোকরা কি বলো তো বলবে যে আমি না তোমার একটা শ্যুট করতে চাইছি, বাট ইউ নো হাউ দ্য ইন্ডাস্ট্রি ইজ, লেটস কম্প্রোমাইজ. ঠিক আছে, একটু কম্প্রোমাইজ করতে হবে তোমাকে. তো ইউ তো নো এরকম কিছু হয় না আজকাল, ফ্রিতে তো কিছু হয় না. দ্যাট ইজ ওয়েন ইউ নিড টু স্টেপ ব্যাক. ঠিক আছে, বিকজ
কোনো রকমের কাজ বা ফেম অতটা ইম্পর্টেন্ট না যতটা তোমার সেলফ রেসপেক্ট আর ডিগনিটি আছে, Absolutely. ঠিক আছে? সো নেভার গেট, ইউ নিড টু বি অ্যাওয়েক, লাইক ইউ হ্যাভ টু বি woke each and every movement in this like industry, especially modeling wala, because there are many people who will give you some drugs even as well to like calm yourself down. Maybe you are not a smoker, okay, but they will give you a cigarette and they'll say have it. No, you will relax yourself, you are going to do this and that. Never indulge in those. Always say no. Do what's right for you and always listen to your gut feeling, because there are many people who will try to manipulate you. There are two ways of manipulating. One is financially and the second is your body. ঠিক আছে? এবারে আমাকে অনেকবার অনেকরা লোকরা বলেছে যে আমি না তোমার শ্যুট করে দেবো, তো হি ইজ আ ভেরি ফেমাস ফটোগ্রাফার, তো আমি বলছি আমি শ্যুট করে দেবো, তো তুমি তো জানো একটু কম্প্রোমাইজ করতে হয়। আমি ওকে বললাম, তো ওকে লেট মি গেট দিস স্ট্রেট, যে তুমি চাইছো যে তুমি আমার শ্যুট করবে, ফার্স্ট অফ অল তুমি অ্যাপ্রোচ করেছো আমাকে, তুমি দেবে ফটোস মাত্র ছাড়বে 4টা ফটোস, ঠিক আছে? আর তারপর তুমি চাইছো যে আমি তোমার সাথে শুয়ে যাই। মানে this is funny, like it is disgusting and funny at the same time. So I simply rejected him and he still keeps texting me that maybe ma'am we should shoot someday or something like that. I never worked with him and I will never work with that guy, and I would suggest to everyone that এরকম যদি কোনো তোমার কাছে আসে তোমরা একটু প্লিজ এটা দিয়ে একটু সাবধানে থেকো। আর অনেকরা এমন একটা এজেন্সিও থাকে যে যারা লাইক দে আর গোয়িং টু টেল ইউ দ্যাট আমি না তোমার একটা শ্যুট করব, কিন্তু কোনো ফটোসগুলো কিছু মানে অনলাইনে পোস্ট হবে না, কিন্তু টাকাটা খুব বেশি, মানে বেশি মানে লাইক 2-3 lakhs, and we are just going to do some shoots. Doesn't it sound shady? Like it does sound shady. তো আমি এটাই বলবো যে এই শেডি জিনিসগুলো থেকে সব থেকে সাবধানে থাকতে হবে, অ্যান্ড ইউ নিড টু ফোকাস অন দ্যাট, যে তুমি তোমার কাজটা তোমার ট্রাস্টেবল লোকের সাথে তুমি করছো, বা তুমি তোমার ফ্রেন্ডরা যারা আছে যারা কাজ করেছে ওদের থেকে একটু জেনে নাও যে কীরকম ওরা ওয়ার্ক প্রসেস ওদের কীরকম আছে, পেমেন্ট টার্মস কী আছে, সব কিছু জেনে তারপরে তুমি কিছু একটা স্টেপ নাও। বাট মানে আমি মডেলিংয়ের কিচ্ছু জানি না, আই হ্যাভ নো এক্সপিরিয়েন্সেস, বাট এগুলো শুনে আমার যেটা মনে হচ্ছে উইচ ইজ দেয়ার আর ফিউ উইমেন যারা হয়তো এই কুইক ফেমটার জন্যে মেবি দে অ্যাগ্রি টু দ্য কম্প্রোমাইজ থিংস অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট, এক্সপেক্টিং যে আচ্ছা সেইটা করলে আই উইল বি ফেমাস ভেরি কুইক, অ্যান্ড মোস্ট অফ দ্য কেসেস সেটা হয় না, সামথিং রং হ্যাপেন্স, অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম যারা ওই অ্যাপ্রোচগুলো করছে যেহেতু কয়েকজন রাজি হচ্ছে তারা ভাবে অনেকেই রাজি হবে, and they keep on approaching. And they give examples that Bengali actresses even also do this. Like who told you? What is the proof? And why even I don't even need the proof. If I am not into it, I am not going to do it. যদি আমার টাকার যদি খুবই অনেকরা করে, and I'm no one to judge, but আমি এটাই বলবো যে ওদের হয়তো হয় যে না আমার এতটা এখন সেলফ রেসপেক্ট লাগবে না, আমার এখন হাতে টাকা দরকার, তো আমি টাকা চাইছি, এবারে আমার ইচ্ছা আমি করবো কাজটা, তো দ্যাট ইজ আপ টু দেম। দে নিড, দ্যাট ইজ হোয়াট মাই হোল পয়েন্ট ইজ, ইউ নিড টু বি ভেরি ভেরি অ্যাওয়্যার যে তুমি কোথায় কি মুভমেন্ট নিচ্ছ নিজের জন্য বা অন্য কারোর জন্য সেট করছো, কি এক্সাম্পল সেট করছো। হোয়াট অ্যাডভাইস উড ইউ গিভ টু সামওয়ান যে মডেলিং করতে চায় এবং যে একদম রাইট পাথে থেকে উইথ পিওর ডিগনিটি অ্যান্ড সেলফ রেসপেক্ট এই লাইনটা পারসিউ করতে চায়, হাউ উইল হি অর শি গো অ্যাহেড? সো ফার্স্টলি they need to know that are they really interested in modeling, or they just need some attention or fame, or they are just looking for a gateway to just get into in this industry. Okay, সো ওইটা মাইন্ডসেট রেখে ওইটা পুরোপুরি ক্লিয়ার হয়ে তারপরেই তোমার নিজে থেকে তুমি ওইটা মুভটা নিয়ে নেবে। যারা মডেলিংয়ের খুবই মানে প্যাশনেট আছে তারা খুবই হার্ডওয়ার্কিং, তারা অনেক কাজ করেছে, অনেক কম বাজেটে কাজ করেছে, সবাই করেছে, অ্যান্ড তারপর ধীরে 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 তুমি সেই লাইনে চলে যাও। ইন্ডিভিজুয়ালি ইউ এন্ড আপ ইন আ রাইট প্লেস উইথ রাইট পিপল, অ্যান্ড দেন ইটস লাইক ইউর হোল গেম যে তোমাকে এইভাবে এখন কাজ করতে হবে। কিন্তু যারা চাইছে যে শুধু আমি ফেমের জন্য চাইছি বা আমি কিছু একটা বোল্ড শ্যুট করে আমি ঢুকে গেলাম,
জাস্ট হয়ে গেল। তো ওইটাকে ইউ শুড মেনটেন ইট, ইউ ওন ইট, হোয়াট এভার ইউ ডুইং ইট ইউ শুড ওন ইট। Right. But you need to be very sure that what you actually want, because your every action is going to become as a result or as an example for everyone. After this modeling fiasco, Yeah. did So then the and- creation start? No. no. So I really, as I told you, that I never wanted to do modeling. Like I didn't want it to be a proper model. I had few talents, or maybe I just थोड़ा बहुत ऐसे pose मार के बस हो गया, मैंने वैसे कर लिया. But yeah, I thought that it is not paying me off. Okay. At some point I was good at it, everyone was happy, I was doing great works with great designers as well. কিন্তু তারপর আমি ভাবলাম যে না, এটা আমার জন্য নেই, because it is not giving me that satisfaction level which I need. Right. So I took a back step from that, and then I went to doing like videos and stuff. And then I met some really great people in my life who were already doing some YouTube videos and everything. They were influencers and everyone. So I started hanging out with them, chilling. And then after that, at some point they also said that you are so great at, you are very good at communication, why don't you do some videos with us? I said yeah, sure, why not, I should do it. তো তারপর আমি আগে অনেকটাই ক্যামেরা শাই ছিলাম, অ্যান্ড মোস্টলি কি বলো তো, তুমি ফটোজে তুমি একটু দাঁড়িয়ে আছো, স্টিফ হয়ে আছো, পোজ করে দিচ্ছ, ঠিক আছে, বাট যখন একটা ভিডিও অন হচ্ছে, দেন দ্য রিয়েল পার্ট কামস ইন, যে তুমি পুরোপুরিটা তুমি দেখাচ্ছ নিজেকে, যে হু ইউ আর অ্যাজ আ পার্সন। সো দ্যাট ইজ দ্য মেন থিং। তো এটার হওয়ার পরই then I started doing Facebook videos, vlogs, YouTube channel, and you must know that channel name is the Dolly Family, of course. And তার আগেও আমি আগে অনেক মেকআপ ভিডিওস অ্যান্ড অল করতাম। অ্যান্ড হ্যাঁ, এই মডেলিংয়ের জার্নির পর I worked as a makeup artist as well. Because I had to, girl has to make some money, man, because obviously I have আমি একটা জিনিস দেখেছি, যখন তোমার একটা টাকার একটা কামানোর একটা যেই ডেডিকেশনটা চলে আসে না, তুমি সব জিনিসেই তুমি ওই জিনিসটাকে খুঁজবে, বা তুমি চাইবে, বা কি তোমার মাইন্ড অটোমেটিকলি ওখানে শিফট হবে, যে আমি সামনে যে লোক আছে ওকেও একটু ভালোবেসে আমি একটু কিছু হেল্প আউট করছি, নিজেও কিছু হেল্প করছি, সব মিলকে কামাও ধোয়াও और अच्छे से मस्त एकदम हैप्पी रहो। खुशी हूँ तो खुश रहना तो बनता है। So when people ask you, Kushi, what do you do? Yeah. So what is your answer to that? Honestly, I first of all I say that I am a creator now. ठीक है, बस मैं ऐसे बोल देती हूँ। But हाँ, but then I say, but now what? Why are you asking me this? I can be a shape shifter. You can call me, because I can shift myself into anything. You can ask if you need, it is all depending on the situation. Suppose I'm somewhere and someone needs a makeup artist, I'm like, yeah, present. If there is a brand and we need a model, okay, I'm there. Then we are looking for a travel partner, okay, I'm there. So it's for me, it's like that. Yeah. I'm present there. Yeah. So coming to this creation side of yours, in modeling, as you said, you were not enjoying that much. Matlab, you were not getting that satisfaction. Yeah. Are you getting that from creation right now? Yes, definitely. I mean, right now, which I am in my state, I am very much happy, and I also am trying to work very hard. So I'm trying to shift and trying to do everything at once, which is very impossible thing to do. But I know that I have a good balance. I have really faced so many ups and downs, so many roller coaster, but I have always balanced myself out some way or the other. So it gives me that spark to I somehow or the other আমি পৌঁছে যাই ওই একটা জায়গায়, যে এখানে এইগুলো সব উলট পুলট আছে, এইরকম আছে, পুরো সিচুয়েশনটা পুরো হচপচ হয়ে আছে, বাট সাম ওয়ে অর দি আদার व्हेन आई गो देयर इनटू दैट मिडिल वाला जगह पे, आई मेक माई सराउंडिंग्स पहले पूरा काम, और वो काम करने के लिए खुद भी काम होना ज़रूरी है. So I also calm myself down and I just balance things out. And while we were coming, we discussed about a lot of things. Yeah. And there was a point where we connected, which was on the mental health and and the journey that both of us had to go through. Yeah. And
this channel, I put a lot of hammering into mental health, and there's a reason behind it, because many people do not realize how important mental health is. Exactly. Maybe people double our age, they completely deny ki there was nothing like mental health in our Yeah. era or something like that, and I totally respect that, and I say ki eras change, times change, and decades change. Yeah. So there were a lot of things that was not present 20-30 years back. Situations have changed and people evolve, people change. And I feel the journey that I went through and the journey that you went through, I would want you to come out with the Absolutely. the days, the nights which only you know, Yeah. the fight that you had to go through, Yeah. which our audience would appreciate you coming out Yeah, with. yeah, yeah. Absolutely. First of all, এই যে পয়েন্টটা তুমি বললে যে যারা ভাবে যে মানে আমার থেকে অনেক বয়সে বড় লোকরা যে বলে এই ডিপ্রেশন কিছু হয় না, ফার্স্ট অফ অল ওরাও নিজে সরি ওরাও কিন্তু নিজে অ্যাওয়্যার নেই যে ওরা নিজেই একটা ডিপ্রেশনে অলরেডি আছে, তাই জন্য এইগুলো বলছে। Right. Like for example, for my parents, like my mom was in like she was taking antidepressant pills for like 2 years. So after that, when I saw my entire journey, like what has been happening in my home, so basically my father is the elder one in his family, so he carried all the baggages and everything. So my both of the parents, they had a different traumas. Everybody has their childhood traumas and everything. Right. And my father and mom, they used to think like ना डिप्रेशन बोल के कोई चीज़ नहीं है, कभी कुछ नहीं होता है, हम लोग सही है, सब सही है। हमने see this instantly you are riggering with me. This is also kind of something mental health problem. हाँ. Denial. That is your denial phase. You are not accepting it. And जब आप एक denial phase पे जाते हो, there is no place for healing वाला जगह. First you need to get aware that you have some issues. You need to speak it out. I'm giving you a safe space where I can speak with you. You have a person. Suppose you are speaking to someone and just like a random person. You don't need to think that I'm your daughter right now. Just speak to me freely like your friend. This is the kind of situation I really did. Like, so, and it has helped my mom and dad, touch wood, a lot. And I still keep doing it because at this age now, at my 25 age, I feel like your parents need you the most. Okay, each and every time, especially when they are having a very childhood traumas. They might have not spoke to you about that. You might not be even know. But that is my entire thing to everyone, whoever is watching, that speak to your parents, talk to them, know that कि क्या है mental health में, वो लोग भी क्या चीज़ में, क्या behavior पे वो लोग का ऐसा क्या behavior pattern है जिसको हम लोग को limelight करके उसको बाहर लाना होगा. Because जब घर पे जब सब कुछ शांति होता है और happiness होता है ना, you instantly you feel happy. Right. ठीक है, और वही happiness और वही light, वही positivity आप बाहर भी ला सकते हो. Right. So मेरे जगह पे it was like कि मेरे घर पे सबसे ज़्यादा negativity होता था. There was a time I used to go out just to feel a little positivity. Okay, but after that I just assumed I was doing a lot of shitty things. Okay, and I was not in a very right mindset back then. I had no mindset, I would say. Okay, I was so immature. But then it started bugging me that why me, like why is it happening to me? Maybe I should ask, maybe I should see someone or ask for help or something like that. They were my few of my friends. I spoke to them and they told me that main cause is your main cause for all the negativity is your home. So you need to speak to your parents. I spoke. তারপর এবারে ওই মেন্টাল হেলথ জার্নিটাকে যখন আমি বুঝলাম, আমি দেখলাম যে আমার মধ্যে এতটা আছে, আমার মা বাপে কেউ মধ্যে আছে, আর আমার দাদা সেম, সবার সাথে আমি কথা বললাম। এবারে আমি এখন এরকম একটা স্টেটে চলে এসেছি যে আই ক্যান কনভার্স এনিথিং অ্যান্ড দে ক্যান কনভার্স এনিথিং টু মি। ঠিক আছে, তো ইউ হ্যাভ টু বিল্ড দিস। এটা এমনি হয় না। দেয়ার আর টাইমস that maybe your body will shiver.
to speak to your father or mother like that boldly. মানে ওই বোল্ড কথাটা তুমি জীবনে বলোনি, বাট দের ইজ আ টাইম, ইট ইজ হাই টাইম, যখন তোমার মাথায় একদম এইরকম একটা স্প্ল্যাশ পড়ে না, একটা হ্যামার পড়ে যে না, ইট ইজ হাই টাইম, ইট ইজ নাও অর নেভার. সো ইউ ডিসাইড টু বি বোল্ড অ্যান্ড ইউ টক টু দেম, বাট উইথ আ গুড ম্যানার. ইউ নিড টু অলওয়েজ মেনটেন দ্যাট যে এখন আমরা যে কথা বলছি হয়তো অনেক ফাইট হবে, অনেক ঝগড়াঝাটি হবে, বাট কিছু না কিছু একটা পর ইউ নিড টু মেক দেম রিয়েলাইজ দ্যাট দিস ক্যান পাস. This can pass and you can throw this out, right, and you can just come to that place wo healing wala jagah pe. So that is the entire thing which has happened. And honestly এটা শুধু মানে কি বলতো, ওই এরা তো আছেই আছে, তারপর থেকে সবার একটা ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা খুবই মানে তোমার খুবই একটা আপব্রিঙ্গিং খুব ম্যাটার করে একটা পার্সনের. তো আমার ওই আপব্রিঙ্গিংটা তো আমি কি বলবো, আমার মনে হচ্ছে আমি আমার মা বাবাকে আমি নিজে বড় করছি, আমি বড় হচ্ছি, আর পুরো ফ্যামিলি আর মানে কাজগুলো দেখছি সব কিছু আমি নিজেই করছি. অ্যান্ড আই হ্যাড নো আইডিয়া দ্যাট अचानक से मेरे में इतना मेच्योरिटी कहाँ से आ गया यार. बट दैट ऑल केम इन, भोलेनाथ है बस. सो वैसे ही स्टार्ट होता गया एंड आई जस्ट केप्ट गोइंग ऑन विद द जर्नी. एंड या मेंटल हेल्थ को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. यू नीड टू बी, मेन थिंग इज द मोमेंट यू गेट अवेयर you need to start accepting के बाद आता है healing process, which is a roller coaster. It is going to be back and forth, and then उसके बाद आता है आपका कि make peace with it. You don't need someone to give you a closure. You yourself can give you a closure. My point of view is like people don't realize they're in depression. Exactly. The first and the most dangerous point is that, Exactly, which I was also denying initially. And you can fight as long as you want, but at the end of the day that you fight for so long that after months, days, years, you finally succumb to your own self, core self. Yeah. and you know ki this is not right. People need to understand the difference between sadness and depression. Exactly. I did an episode on depression and mental health for a reason, and I will do things based on this a lot more, because I take it very onto myself to bring mental health out to the world, Yeah. because people don't realize, and that is very dangerous. If I Exactly. know I'm in depression, I can take a few more steps towards recovery. But if I'm in denial, Yeah. or rather if I don't know, so অনেকে যেমন বলে ভালো লাগছে না, এবার ভালো লাগছে না আমাদের যখন দুঃখ হয় আমাদের ভালো লাগে না, বা সেটা একদিন থাকবে, দুদিন থাকবে, এক সপ্তাহ থাকবে, সেটা 1 মাস থাকতে পারে না, 6 মাস থাকতে পারে না, সময় খারাপ যেতেই পারে. বাট there are a lot of things that you need to understand, which is why সাইকোলজিস্টের সাথে কথা বলা, একটা দুটো মানুষের সাথে ওপেনলি কথা বলা, these are very important and these should be normalized. Yeah. যেটা কিছুটা হচ্ছে in today's time, Exactly. but at the same time majority ক্ষেত্রে হচ্ছে না. So my purpose through this channel will always be 5 years down the line, if through all my guests, through their journeys, if I can normalize these conversations in my Yeah. own way, Yeah. and if these conversations help even one person, I would feel I have done a good Something. job. Exactly. And it's a great work you are Yeah. doing, and I really appreciate it, because I want that more people should get inspired by him. And you know, they talk about, like, within ourselves we Right. need to talk it out. We need to, you know, speak about things. And even if there are some, like me personally, আমি কি বলো তো, আমি না isolation period এ খুবই মাঝে মাঝে চলে যাই, ঠিক আছে, but it's not because of the sadness or something. It is the way I cope. Right. Okay, I isolate myself, not thinking that, oh, maybe I'm sad or this or that. No, that is solitary. Right. I feel solid when I am a little, you know, isolated and apne solitary mein ho. That is not loneliness. But I am composed. I'm all fine and I'll get back to
people and I'll talk to them. Maybe this is also a sign of mental health also, I know that, but I'm working on it. See, this is, I said it out loud that I'm working on it. That is the main core thing of awareness, that once you are aware, you will eventually start accepting it, and once you start accepting, you'll definitely going to make a change. Right. Since we are speaking on this topic, Yeah. and we both create something and put it on the internet, Yeah. so with that comes negativity and trolling and stuff like that. A lot. So in 2 years of my journey, I have not replied to even one negative comment. Yeah. I either delete it or I just ignore it, but Yeah. I read each and In every every negative comment. comment. Yeah. দ্য থিং ইজ আমার চ্যানেলটা এতটাই ছোট, দ্য কমেন্টস যেগুলো আসে সেগুলো খুবই কম থাকে। যেমন এই এপিসোডে এত তো ইংলিশ আসছে কেন, comment, হ্যাঁ। এত হিন্দি কেন, this Oh will be my there. god, I am so gone through it, So- like my entire 6 to 5 years যে তুমি বাঙালি থাকো, তুমি বাঙালিতে কেন কথা বলছো না, এই মেয়েটা খুবই বেশি দেখায়, ঠিক আছে, এই মেয়েটা বেশি খুব বাড়াবাড়ি আছে, বাঙালিতে কথা বলতে জানে কিন্তু তাও বলে না। अरे इट इज माई कंफर्टेबल भाई, मैं क्या करूँ, मैं अपना गला दबा दूँ अपना। So But this is easy to yeah. cope, Yeah. but কয়েকটা কমেন্ট আসে Oh my God, which very gets personal. very personal, very which personal gets, and nasty. yeah, and Yeah. and I have received such comments which could have damaged someone else instead Yeah. of me, but Yeah. since I have had a journey Yeah. in which my coping mechanism, my coping ability has become a lot stronger, my skin has become very thick, Yeah. so I can go through that Yeah. without getting too matlab phasey But and you know, stuff. sometimes I feel now that maybe even I have done the same thing. I have never replied to a negative comment like that. I have got multiple comments. You might have seen it, and like हर एक sentence में, हर एक comments में there are more negative comments. Some people, you know, idealize it by not idealize it, but like they take advantage of it. They think that maybe they are commenting negatives, so some way or the other it's coming comments na, like there are comments, right? So bas theek hai, that is advantage only. So we should see it like that and then move on. I am not like that. It somehow or the other it gets me some way, but some way or the other I know that I do not need to explain myself to anyone. Right. I should just put myself out. I just hope and I just pray that maybe people the way are looking at me right now, they are going to shift their mentality or perspective by knowing me, by me speaking to them, because I have never spoke to a person like this, like এরকম আমি পডকাস্টও করলাম, this is my first podcast ever. So আমাকে একটা স্পেস আমি পেয়েছি যেখানে আমি একটু আমাকে যারা দেখেছে আমি তাদের সাথে একটু হয়তো কানেক্ট করতে পারবো, Right. বা বুঝতে পারবে লোকরা যে হ্যাঁ ঠিক আছে, মেনলি একটা মানে একটা লোকের সোল কীরকম আছে মেনলি। So yeah, so I have been through this like negative comments, nothing new. So it affects you but not too much. No, not too much, not Right. too much, not really. But sometimes I feel like कि हाँ मैं अब तो मैं भी कमेंट कर ही दूँ, अब एकदम इसको मैं भी दिखाई दूँ, फिर सोचती नहीं काम छोड़ यार, हटा, कोई बात नहीं, अपन जानते हैं ना, हम लोग जानते हैं ना, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मम्मी पापा मुझे जानते हैं, why do I need to just go there and say कि नहीं ऐसा कैसे बोल दिया आपने मेरे को, ऐसा कैसे, there is no point of that, because I've done this my entire 1 year in my school life. Honestly, there were so many random comments and they just do it out of, because मुझे ऐसा लगता था maybe पहले मेरे में problem है, but then I understood the people who are commenting, there is something wrong with them only. Right. Some way or the other they are not happy with themselves, and that's why they are commenting negative about you if you're doing anything. There's a lot of creators that are coming up every day. With each passing day there's a Yeah. creator in every household right now, and there are two sides to a coin, and there are two sides to this as well. One is, yes, this is a very good profession to be in, because there's no fixed time, there's every No, day can 9 be to 5 or yeah, something yeah, like that, that you have to be present this and this Yeah. time only. It is more versatile and flexible. exactly. So that is there. There is a lot of money in this profession, Yeah.
but at the same time, the problem which I see is young people or people wanting to come into this industry, in this profession, they focus on just the followers and just the subscribers. But the problem is the subscribers and the follower counts that you're seeing of someone, they have built it over 5 to 6 years. Yeah. You cannot expect those same numbers in a couple of years. Yeah. At the same time comes the financial aspect as well. Yeah. So to the young aspiring creators who want to be a content creator, who see people like you and they're like ki, nahi, I can be better than him, I can be better than her, I can do this as well. There's a lot of things that needs to take place. Yeah. So what should a creator do Yeah. to be successful in today's time? Okay. So now আমিও অত বড় নেই এখন অনেস্টলি, আমিও চেষ্টা করে করেই এগিয়েছি যেহেতু, বাট অনেস্টলি আমি এটাই বলবো যে যারা এখন নতুনভাবে দে ওয়ান্ট টু ডু ইনফ্লুয়েন্সিং অর জাস্ট টু বি আ ক্রিয়েটর, ফার্স্ট অফ অল আগেন ইট কামস টু অ্যাওয়ারনেস যে তুমি কি চাইছো, তোমার ফলোয়ার্স চাইছে নাকি তুমি একটা নিজের কিছু একটা প্লেস বানাতে চাইছো ইন দিস হোল ফিল্ড, ঠিক আছে? সো দেয়ার আর সাম পিপল হু আর গোয়িং টু ডু ফর ফেম, দে আর গোয়িং টু ডু এনিথিং. Suppose me, I have done multiple things in my like very starting of the time. Like আমি কিছু জানতাম না, I just like এমনি কিছু একটা করে দিচ্ছি, ভিডিও করছি, ঠিক আছে? বাট इट समवे और the other it like you know entertainment हुआ लोगों को देख के, वो चीज़ अच्छा लगा. So people started looking me कि हाँ she is a entertainment वाला, कुछ funny videos करती है, ये अच्छी बात है. So আমি ওইটা স্টার্ট করলাম, কিন্তু তারপর আমি দেখলাম যে না, যখন আমি পাচ্ছি এবারে ইটস হাই টাইম টু শো মাই কোর সাইড कि আমি কি করতে চাইছি. লাইক आई वांट टू प्रमोट ब्रांड्स, लाइक यू नो आई वांट टू विजिट प्लेसेस एंड सब सारी चीज़ें. तो वो सब चीज़ों को मेंटेन करते हुए सब कुछ चलना, अपना खुद का एक इमेज बनाना, एक अपना फेस वैल्यू बनाना, ये वाला एक चीज़ है. सो यू नीड टू बी अवेयर दैट आर यू डूइंग थिंग्स फॉर जस्ट फेम और यू वॉन्ट योर थिंग्स to be done perfectly the way you want and it should get fame. Right. It has the same active passive लग रहा होगा सुनने में, but it has a huge difference on the mindset कि आप क्या mindset रख के आप करना चाह रहे हो. तो that is the main thing. And बस अपना जो भी talent है उसको आप दिल से show करो, उसको आप अपना होता है. जैसे मैं भी पहले I never had this huge like beautiful setup, I still don't, but आई सम वे और द अदर आई वांटेड कि नहीं ठीक है आज मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, कल बनाऊंगी, मे भी कुछ अच्छा सा सेटअप हो जाए उसके बाद करूँगी. तो आई स्टार्टेड प्रोक्रेस्टिनेटिंग एंड आई नेवर डिड द वीडियो. आई ऑलवेज वेंट इनटू दैट सिचुएशन कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, आई वोंट डू इट, एंड मैं कर ही नहीं पाई, ठीक है, या टाइम ही नहीं मिल पाया, या मुझसे वीडियो एडिट नहीं होता है यार, मैं एडिट नहीं कर सकती, यही चीज़ होता रहा. तो एक टाइम पे ऐसा हुआ कि खुशी जस्ट स्टॉप इट, लेट्स जस्ट डू वॉट एवर इट इज़, जो है तुम बना के डालो. तुम्हारा फ़ोन ख़राब है, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन है, जो भी वीडियो आ रहा है जैसा भी क्वालिटी है जस्ट बना के डालो वीडियो, ठीक है. आई स्टार्टेड डूइंग दैट, वीडियोस बनाना स्टार्ट की. मेकअप मुझे पसंद, जैसे पहले मुझे मेकअप मैंने सीखा नहीं है, कोई क्लासेस नहीं लिया मैंने, बट मुझे बहुत शौक था. आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब पे वीडियोस, मैं देख देख के फिर अपना खुद से अपना मेकअप करती थी. पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट कि दीदी ये आपने जो लाइनर लगाया ना ये बहुत अच्छा लग रहा है, आप कहाँ से, कौन सा लाइनर है ये. तो आई सॉ दैट कि जैसे ही मैं अपने क्राफ्ट को जितना परफेक्ट करती रहूँगी अपने हिसाब से, अपने टाइम और अपने पेस से, उतना अच्छा है. तो जिसको क्रिएटर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, अगर इन्फ्लुएंसर बेसिकली क्या होता है कि यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो कि आप जिसको लेके आप बहुत पैशनेट हो, आप बहुत प्यार करते हो जिस चीज़ों से, या आप चाहते हो कि लोग को भी इसके बारे में पता चले. क्रिएटर का एक पूरा एक अलग है, इन्फ्लुएंसर का भी एक पूरा अलग डिपार्टमेंट होता है. दोनों सेम कभी नहीं है, दोनों हमेशा अलग होते हैं. तो क्रिएटर्स का है कि अपना क्राफ्टमैनशिप आप अपना दिखा रहे हो कि आपका क्या आर्ट वर्क है, क्या है, सब कुछ दिखाना है. इट कैन बी अ फनी वीडियो, इट कैन बी योर मेकअप वीडियोज़, ट्रांजिशन वीडियो. आई लव ट्रांजिशन वीडियोज़, आई ऑलवेज मेक देम. सो मेरे को वो अच्छा लगता है तो मैं वो करती हूँ अपने हिसाब से. सो आई फील कि जो भी अभी नया लोग है, आस्क योर सेल्फ कि आप किस में बेस्ट हो एंड मेक योर नीश इनटू दैट. রাইট. একটা খুব ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি. when I
wanted to start my own podcast channel. আমি দেখছি ইউটিউবে অনেক পডকাস্ট আছে, এখানের নয় বাইরের। যখন আমি শুরু করেছিলাম তখন there was just a couple of podcast channels. So I was like কি না, আমি তো এর থেকে বেটার করতে পারবো। when you actually start doing it, ইউটিউবে চ্যানেলটা খোলা, ইউজার নেমটা দিতে হবে, আচ্ছা একটা নাম ভাবতে হবে। দিস আর ভেরি স্মল থিংস বাট দিস থিংস অ্যাড আপ। এগুলো একটা নাম ভাবতে পারছি না আমি কি করে ভিডিও করব, দ্যাট ইজ দ্য থিং। সো এই জিনিসগুলো নিয়ে খুব বেশি কথা হয় না যে আজকে আমি ইউটিউবে ভিডিও দেব, খুব ভালো কথা। ইউটিউবে ভিডিও দেওয়ার আগের একটা জার্নি আছে যে ইউ নিড টু পুট ইন ইয়োর ডিটেলস, কোথায় ডিটেলগুলো দেবে সেগুলো ঠিক ফিল আপ করছো কিনা। আর এমন আমরা একটা ট্যালেন্টেড যে আমরা নিজে আগে দোষ দিয়ে দেবো যে ওই ডিটেলটা যদি নিয়ে নেয় আমার কাছে, তো ওই ডিটেলটাও নেই, এবারে আমার চ্যানেলই হবে না, আমি কি করব। এক্স্যাক্টলি, এটা হয়, এটা ইট ইজ ভেরি ন্যাচারাল। বিগেস্ট ফিয়ার আই হ্যাড ওয়াজ ইউটিউবটা খুব ভালো হবে, চ্যানেল মনিটাইজ হবে, বাট সামহাউ মনিটাইজ হয়ে যাওয়ার পর কিছু একটা প্রবলেম হবে, আমার কাছে টাকাটা ঢুকবে না। হাই ফাই, সেম টু সেম। এন্ড এইটা I saw none of the YouTubers talk about this. Exactly. কারণ I want to be the biggest YouTuber, for example. Fair enough, very good dream, work for it. These are the foundations. Exactly. যে মনিটাইজ হলে যে তোমায় কোথায় ব্যাংকের ডিটেইলগুলো দিতে হবে, what to put in, ট্যাক্সেশনের ব্যাপার আছে, এইগুলো আছে। আমি আমার মনে আছে আমি যখন ইউটিউবে চ্যানেল খুললাম, আমি কম্পিউটারে বসে আছি, আমি দেখছি যে এইগুলো প্রোভাইড করতে হবে, আমি না জাস্ট একটু ব্ল্যাঙ্ক হয়ে গেলাম। আমি দেখে আচ্ছা এইগুলো পুট করতে হবে, আমার কিছু মিস্টেক না হয়ে যায়। একটা একদম পুরো প্রিসাইসলি আমি সব কিছু ডাললাম, ডেলে তারপর আমি ওয়েট করছি। একটা প্রসেসিংয়ের একটা পিরিয়ড আসে যে যখন ওটা অ্যাক্টিভেট হওয়ার পরই ওটা হয়। তো আই ওয়াজ জাস্ট সিটিং লাইক, এবারে একটু ওয়েট করে বলে দিয়েছে, এবারে যদি না হয় তাহলে কি হবে, আমি কি করব। দেন হয়ে যাওয়ার পর সব কিছু হয়ে গেছে, এবারে আমি নিজেও এতটা আমি ল্যাথখোর হয়ে যাচ্ছি, প্রোক্রাস্টিনেটর লাইক অ্যাট টপ লেভেল, যে আমি সব কিছু ভিডিওসগুলো সব কিছু করে রেখে আছি, বাট ওই এডিট করতে পারছি না, কিছু করতে পারছি না, এই সেই করে পড়ে আছে। বাট নাও আই এম ট্রাইং টু মুভ ahead. আমি একদম আমি এটা পুরোপুরি একদমই ইনফ্লুয়েন্স করবো না। সো দিস ইজ দ্য কাইন্ড অফ লাইক সিচুয়েশনস ইউ আর গোয়িং টু ফেস, প্রোক্রাস্টিনেশন, দেন নট নোয়িং ইট। সো কিছু করতে হবে না, জাস্ট কাম ইউর সেলফ ডাউন তখন, অ্যান্ড বসে তারপর আস্তে আস্তে করে সব কিছু তুমি একদম পুট করো, সব ডিটেলসগুলো দিয়ে, তারপর মনিটাইজেশন হবে কি হবে না সেটা ছেড়ে তুমি জাস্ট তোমার ভিডিওসগুলো করা অ্যাক্টিভেট করে দাও। রাইট, যতটা অ্যাক্টিভ থাকবে ততটা ভালো হবে। at least I know this much. Honestly speaking, I feel intentটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে what are your intentions. আজকে I have received multiple comments and I admit from the very first day that I am not a good host at all. I don't speak clearly. So but you are a lovely host, come on. matlab on camera I am a pathetic host, off camera maybe karon camera I on would hoye say gele guys both. I will say both, offline and online both. So, my pronunciations are not very clear. বাংলাটা খুব স্ট্রং নয়, আমি খুবই লজ্জিত বাঙালি হয়ে আমার বাংলাটা এতটা স্পষ্ট নয়, ইংলিশটা অতটা স্পষ্ট নয়, হিন্দিটা অতটা স্পষ্ট নয়। তাহলে যে তুই করছিস কেন, তুই হোস্ট হয়েছিস কেন? মাই পয়েন্ট ইজ my intention Matters is not to be the best host of the world. My intention is in my own way, and which I feel যে সবার মধ্যেই কিছু না কিছু প্রবলেম থাকে, যে আজকে আমি এতগুলো প্রবলেম নিয়ে এতটা ইনএফিশিয়েন্ট হয়ে যদি আমি একটা ভালো চ্যানেল খুলতে পারি, যদি আমি একটা ডিসেন্ট কনভারসেশনস করতে পারি, তাহলে সেটা তুমিও করতে পারবে। Exactly. Your superheroes are people who are legendary. Yeah. You maybe can't go to that level, and my point is যে but you সবাই can তো সেটা cross হবে your না। own level. Exactly, সবাই তো সেরকম হবে না। It's always the competition within ourselves. Exactly. I always take competition with myself. I never see anyone else as my competition, because if I see them and I keep thinking about আমার থেকে একটু বেশি বেটার করে গেছে, ও এটা করে গেছে, আমি ওইটাই নিয়ে পড়ে থাকবো, আমি নিজে কি করছি আমি সেটাকে দেখবোই না। তো আই হ্যাড ফেস দিস, লাইক একটা জেলেসি ব্যাপার বা এনভিয়াস ব্যাপার অনেক লোকের মধ্যে এটা চলে আসে, যে আমিও তো সেম করলাম কিন্তু ও কিন্তু বেশি পেয়ে গেছে, আমি করতে পারলাম না।
अरे भाई हटाओ, छोड़ो, हटाओ, लात मारो ये सब सारी चीज़ों को, अपने पे फोकस करो, अपने पे जितना हो सके अपने आप को समझाओ. इट इज़ लाइक यू आर ऑलवेज पैटिंग योर सेल्फ डाउन. दैट्स ऑल. Do you remember the first instance যেখানে for the first time ever রাস্তা দিয়ে you're going and someone recognized you? Oh my तो- god, oh my god, yes, I have, yes. And that happened when I was doing corporate wala thing, ঠিক আছে? আচ্ছা I was into sales. এবারে আমি অফিস থেকে এবারে লাঞ্চ টাইম হয়েছে, আমি গেছি, আমি কি আমার কাছে টাকাও ছিল না, আমি ভাবলাম কিছু একটা ম্যাগি বা ব্রেড ফ্রেড কিছু নিয়ে নেব, ডিম ব্রেড চা, বাস হয়ে গেল. আমি গেলাম নিচে, গিয়ে দেখছি ওখানে দাঁড়িয়ে আমি একটা একদম চেয়ারের ভাগা ওখানে বসে আমি জাস্ট খাচ্ছি. একটা মেয়ে আসলো, কলেজের কিছু একটা ছিল, মেয়ে এসে, তুমি খুশি যান না? আমি বললাম, আমি না এরকম খাচ্ছিলাম, আমি এরকম আমি দাঁড়িয়ে গেছি. হ্যাঁ. আমি তোমার ভিডিওগুলো দেখি, খুব ভালো লাগে আমাকে, অ্যান্ড আই ওয়াজ সো এম্বারাসড যে ভাই এটা কি হচ্ছে, বাট ইট फेल्ट सो वार्म, लाइक इट वाज सो अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी जे भाई कोई पहचाना मेरे को ऐसे. अब क्या होता है कि अब मैं बाहर निकलती हूँ, मैं देखती हूँ कि भाई कहीं ज़्यादा क्राउडेड ना हो, कोई मेरे को पहचान ना ले, बस मैं दूर दूर रहूँ, मैं सबसे थोड़ा दूर दूर. এটা এখন হয়, বাট আই অলওয়েজ ওয়েলকাম, লাইক যে কেউ আমাকে রেকগনাইজ করে যায় যে তুমি খুশি দিদি না, तो आई फील वेरी वेरी हैप्पी एंड आई ऑलवेज गिव देम माई वॉर्मथ. आई होप लोगों को पता चलेगा. जो भी अभी भी मैं देखती हूँ, बहुत लोग ऐसे स्टोरी वोरी देते हैं, मेरा पिक्चर लिया हुआ सेल्फी वेल्फी है, তো তেলে কি দিদি একটা সেলফি নিয়ে নেবো, আমি লাইক আমাকে ফোন দাও, আমি নিয়ে নিচ্ছি, কোনো ব্যাপার না, বলো কেমন চলছে, সব ভালো. খুব আচ্ছা লাগতা है, बहुत अच्छा लगता है ऑनेस्टली. আমার ক্ষেত্রে আমি নিজেই ফ্রিজ হয়ে যাই. কেউ যদি বলে এক্স্যাক্টলি পডকাস্ট করো না, And- আমি থেমে গেলাম যে কি হলো. and you know the আলাগই পার্ট, যে যখন কেউ তোমাকে রেকগনাইজ করার চেষ্টা করছে তোমাকে না, তখন থেকে এরকম ভাবে তাকিয়ে আছে. বা আমি আমি না রোড ক্রস করছি, দুটো ছেলে ঠিক আছে বাইকের মধ্যে আছে, ওরা যাচ্ছে, ওটা না একবার পিছনে দেখে আমাকে এরকম ভাবে আমাকে বললো যে দেখলো জাস্ট, তারপর ঘুরে গেছে, তারপর আবার ঘুরলো, এরকম ভাবে দেখছে আমাকে. क्या हो रहा है, ये लड़का मेरे को ऐसे क्यों देख रहा है? अब वो खुद याद कर रहा है कि ये लड़की को मैंने कहीं देखा है, कहीं तो मैंने इसको देखा है. अब फिर उसके बाद वो थोड़ा दूर जाके फिर रुक के बोलते हैं, अच्छा तुम्ही दीदी तुम्ही वीडियो करो ना, बोलते है वीडियो करते, दीदी एक्टर सेल्फी ने, बोलते हैं थैंक गॉड पहचान लिया भाई. तू नहीं पहचान रहा था, मुझे डर लग रहा था कि एक्सीडेंट ना हो जाए तुम्हारा. बट इट इज लाइक वेरी वेरी কি বলবো, as it feels like a warm hug. ইট ফিলস লাইক আ ভ্যালিডেশন Yeah. যে যাদের জন্য But sometimes हाँ, मेरे को लड़की लोग का बात करूँ मैं, लड़का लोग से नहीं. लड़का लोग जब आता है ऐसा में हो दिया तो मैं बोलती हाँ, बस এরকম করে আমি बस চলে যাতে मैं. কামিং ব্যাক টু দ্য ইনিশিয়াল ফেজ, Yeah. প্রথম দিকে যখন ইউ স্টার্টেড ক্রিয়েটিং কন্টেন্ট, Yeah. ওই যে প্রথম যখন ব্র্যান্ডস আসে, আই এম শিওর সেটাও একটা খুব ডিফিকাল্ট না, ইটস আ ভেরি ডিফারেন্ট এক্সপিরিয়েন্স. কারণ যে ক্রিয়েটার নতুন শুরু করছে, প্রথমে তো ব্র্যান্ডস আসবে না, প্রথমে জাস্ট ভিডিও কতজন দেখছে সেটাতেই আমরা থাকি, ভিউজ কত হচ্ছে, কি লাইকস হচ্ছে, আস্তে আস্তে কমেন্টস আসে, আস্তে আস্তে ব্র্যান্ডস আসে. সো ওই যে প্রথম যখন ব্র্যান্ডস আসছিল, হাউ ডিফিকাল্ট ওয়াজ ইট ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ওয়াজ হ্যাপনিং? It was very very difficult honestly, and I'm glad that you asked this because আমি না এইটা নিয়ে আমি অনেকটা ডিপ্রেসড ছিলাম যে আই এম নট এবল টু ডু সাম কোয়ালিটি ওয়ার্ক, যেটা নিয়ে আমি টাকাটা আমি করতে পারবো বা কিছু করতে পারবো. তো আমি এবারে ভাবছি, আমি একটা আমার ফ্রেন্ডকেও বললাম, হি ইজ আ ওয়েল নোন পার্সন ইউটিউবার অ্যান্ড হি ইজ আ ভেরি লাইক গুড গাই স্ট্রাইভার. ওকে, সো হি ইজ আ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন. So now I spoke to him about this. He normally asks me that you seem a little stressed. What happened? তো আমি ওকে বললাম জিনিসগুলো যে এই আছে, আই এম নট এবল টু গেট ব্র্যান্ডস অ্যান্ড অল দ্যাট. হি টোল্ড মি আ ভেরি গুড পয়েন্ট যে খুশি, you don't need to run for brands, okay? Stop chasing it and start focusing on your face value. Okay, the moment you are starting to work on your face value, the brands are gonna come to you. You don't have to go to them. Right. And when the brand sees that हाँ ये इस इंसान का face value है, they are doing a quality work, reputed work, so they're definitely going to come to you. It is slowly but surely process.
Yeah. And So you have to keep patience. right, how are the payment things and Oh everything? my god, it is disgusting. It is completely disgusting. It is such a tiresome, my god. Like there are few agencies, mostly there is no fault in brands basically. They do their thing. They just hire a agency and they ask them to give this. Itne sare, I need 50 influencers or 20 influencers to do my promotion. Now the agency Hmm. comes in and they are like, अब हम खाएंगे पैसा और आपसे पैसा लेके आपको पैसा देंगे भी नहीं, ठीक है, ऐसा वाला चीज़ होता है. सो दे आर लाइक कि वी आर गोइंग टू गिव यू अ टाइम लाइन, आपको इतना इतना में आपको मेरे को जल्द से जल्द मेरे को वीडियो करके आपको मेरे को देना है. हम लोग भाई करके दे देते हैं. हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, क्यों नहीं, ज़रूर, ऑफ कोर्स. वही पेमेंट वो लोग जो एक होता है बार्गेनिंग वाला सेशन, माई गॉड. सपोज आई हैव टेकन 80K फॉर योर प्रोफाइल कि आपको मैं बस खाली वीडियो दूंगी, लेकिन मैं आपको अब आके बोल रही हूँ ब्रांड का ना बजट नहीं है, मैं आपको 15,000 दे सकता हूँ. सो दैट इज़ द थिंग विच हैपन्स. एंड आप 15,000 में चलो मान भी गए, उसके बाद पेमेंट आपको मिल रहा है 40-60 डेज बाद. लाइक इज इट अ जोक और वॉट? लाइक क्या हो रहा है ये? लाइक ये कब, ये नहीं होना चाहिए. मैं तो इस चीज़ को लेके हमेशा से ही बात करना चाहती हूँ कि ये जो भी चीज़ है, ये जो भी एक क्राइटेरिया एक होता है ना, एक स्टीरियोटाइप एक बेस कर दिया जाता है. तो हर चीज़ का एक स्टीरियोटाइप का ब्रेक होने का भी एक पॉइंट है. अब इस चीज़ को ब्रेक करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है. मी एज अ क्रिएटर आई हैव, एंड इवन एक्ट्रेसेस एंड सारे लोग ये चीज़ फेस कर रहे हैं अभी कि हमें तो पैसा नहीं मिला है ब्रांड से, तो हम तो अभी दे नहीं सकते आपको. ऐसा हो ही नहीं सकता. अगर ब्रांड आपको अगर हाफ पेमेंट नहीं किया होता तो आपने कभी काम ही नहीं लिया होता. कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे. तो इट्स ऑल आउट इन दी ओपन एंड यू नीड टू बी अवेयर कि कब क्या हो रहा है. आपको उस चीज़ को जान के अपना वैल्यू को बिल्कुल डाउन नहीं करना है. अगर आपने कुछ अपना एक सेटेड एक अमाउंट सोचा, सपोज यू वांट टू चार्ज 25,000, आपने ये सोचा कि मुझे 25 चाहिए, बट काउंट इट. आपका वीडियोग्राफर, एडिटर, सब कुछ, प्लेस का सब कुछ, आप पूरा सारा कैलकुलेशंस करके उसको भी आप काउंट करो. काउंट करने के बाद जो TDS कटेगा उसका भी आपको रखना होगा. और जो वो पैसा भी मांगा है, जो आपसे बोल रहा है कि ब्रांड का बजट इतना है, उस पर आप कभी मत बिलीव रखो. यू ऑलवेज पुट योर इनिशियल्स, योर कमर्शियल्स, कि आपका क्या है. तो आप अपना वहाँ पे आप डाल दिए कि अब जैसे 25 उसने, मैंने मन में सोचा 25 अगर मुझे मिल गया तो आई विल बी हैप्पी. बट नो, यू नीड टू चार्ज एटलीस्ट 35 to 40, तब जाके आपको वो मिलता है कहीं पे. But the problem which matlab, I have hosted a lot of creators who've Yeah. turned out matlab, who've become friends with, Yeah. and they say ki if I am placing my value as a lakh, I won't do anything under a lakh. So the That is brand the will- ideal thing, Yeah, actually. so the brand comes ki 40,000 hai. He or she won't be doing it. But the Exactly. thing is, there are people, You need to reject people left and right. but there are creators, young creators who will be ready to do it for 5,000. Exactly. So the problem comes here Exactly. कि even if you reject, there are hundreds waiting to grab that opportunity, which is why I feel But these we don't agencies- need to be feel like so that is not a threat to us, right. because the kind of premium and quality work we are going to provide, that they won't be able to get. Exactly. The person who is giving you in 5,000, like suppose जो 5,000 में करने के लिए ready है, they are never going to give you that idea, that premium base, that whole reach and everything. I'm speaking to you very bold and frankly. Right. ওই রকম ভাবে ওই কাজটা কিন্তু ব্র্যান্ডটাও পাবে না, Right. even if they hire 10 people. You know, that is why it said ना कि quantity matter नहीं करता है, quality matter करता है. Right. So brand is never going to get. तो ब्रांड को भी और एजेंसीज को भी समझना चाहिए ये चीज़ कि व्हेन अ पर्सन इज डिनाइंग देयर इज अ एक्चुअल कॉस्ट. मैं तो आपको पूरा सारा कॉस्टिंग एंड सारा सब कुछ लेके मैं सब कुछ बता के बोल रही हूँ. देयर आर सम ब्रांड्स हु वांट्स कि सेम वीडियो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे हो, तो उसका भी तो एक अलग चार्ज रहता है. तो वो चार्ज को भी आपको मेंटेन करना होगा. देन इन टोटल इट गेट्स टू 1 lakh. Right. और मे बी दैट पर्सन इज़ वेरी मच लाइक एकदम मस्त अच्छा वाला कोई है, तो दे आर चार्जिंग इट 1K Right. या 1 lakh. Right. Depends on the quality base and the premium content. It is never a threat to us. We are at the end of our podcast, Yeah. but I want to speak with you on one topic. Podcast is my profession now. For example, if I say
creating is your profession right now. If yesterday something bad happened in my personal life, this is my profession. I cannot bring that into this conversation. I have to keep that aside. My brain has to keep that aside, and I have to shoot this episode as if everything is fine. Yeah. And same goes for you. Yeah. So now, if there is a difficult situation in your personal life, Yeah. how do you keep that aside and focus on your work? Exactly. Now, this actually depends on the people you are surrounded with. Okay. Suppose if I have a very supportive partner, okay, and if that person is making me feel calm and composed, then I am definitely going to do the good things which I'm doing right now. Suppose we are in a podcast, but এই যদি আমার রিলেশনশিপে আমি যদি ঝগড়া করে আমি এখানে বসে থাকবো, তো এটা ওইরকমভাবে হয় না ঠিকভাবে। সাপোজ আমার ফাইট অলরেডি চলছে, বাট তাও আমি এখানে এসে আমি বসে আমি কিছু কাজ করছি, তো এই মাইন্ডসেটটা কিন্তু ফ্লাকচুয়েট হতেই পারে, আর ওটা হয়, দ্যাট ইজ ভেরি ন্যাচারাল, ওটা স্বাভাবিক। এবারে কি বলো তো, আই ফিল যে ইয়োর রিলেশনশিপ ইজ আ ভেরি ভেরি বিগ রোল, ঠিক है, at the way you are building it. Like suppose in my journey, আমার রিলেশনশিপটাও এরকমই ছিল। আই হ্যাভ ডান পিএইচডি ইন রিলেশনশিপ, অনেস্টলি আই হ্যাভ অলরেডি টোল্ড ইউ, আই হ্যাভ অলওয়েজ হ্যাড লং টার্ম রিলেशनशिप्स। सो माई रिलेशनशिप व्हाट हैपेंड इज कि अब ये वाला फैक्टर जो रहता है कि अब ये जो भी चल रहा हो बैकग्राउंड में, अगर मेरा पार्टनर सपोर्टिव है, मुझे अगर वैसा कंपोज रखेगा, तो मैं सही से रहूँगी, मैं अच्छे से काम कर सकती हूँ। बट आपको अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन रखना होगा उस टाइम पे, चाहे कुछ भी हो। मेंटेन इन द सेंस कि नॉट लाइक कि हाँ बस एकदम बोबा होके बैठ गए, वैसा नहीं, बट यू नीड टू टॉक इट आउट, यही बात है। सो या You need to channelize your brain accordingly. Yeah, exactly, You need to exactly. different- That is how to get it out, like from that situation. I feel यही होता है। In my case, the easiest thing for me to do is to start studying about my guest. So उसमें थोड़ा सा दिमाग इस तरफ आ जाता है। Khushi, almost an hour. It was a very informative episode. I would like to believe it. Yeah. And before ending, while we were coming, you had a lot of plans for the future. আমি জানি না কতটা জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে, but anyway, I'll still ask you the question, which is how do you see yourself for the next, like in the next 10 years? Honestly, with a loving partner, definitely, that is like main point. Loving partner, I should have at least 4 to 5 pets with me in a good like house, and yeah, my parents are happy, and like that is how I vision my bigger picture for my future. So I'm working towards that, and hopefully I get it. In every episode, I conclude my episode with my guest advising our audience, because I feel your advice can be of help to anyone at any point of time in his or her life. I hope so too, that I have helped. Yeah. So your advice to my audience, to our audience, anyone aspiring to become somebody in today's time, your advice to them? Honestly, be aware of what you want to do, and even if you're not, there is no issue, no need to panic, just calm yourself down and always focus on your present. Do not think about the future so much, not the past, or even if you're thinking about the past, at least try to think in this way that you have to make a change, okay, and then you are working regarding that कि अब आप वैसे ही आप पूरा प्रेजेंट में भी आप वैसे ही उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो, and that's it. পডকাস্টটা শেষ করি বাংলায়, না হলে এটা খুবই দরকার, না হলে এবারে আমরা যা খাবো, আমি তো নিশ্চয়ই খাবো তুমি আমিও খাবো ইকুয়ালি। স্যার মিল বাত কে रहते हैं ना यार, क्या কি মানে প্রবলেমটা কি আছে, সবাই তো একসাথেই আছে এখানে বসে আছে, সবাই প্লিজ প্যার সে বি কাইন্ড। তো বাংলায় শেষ করাটা খুব জরুরি। তো
এটা তোমার প্রথম পডকাস্ট, ইয়া তোমার কিরকম লাগলো এই পডকাস্ট? খুবই খুবই দারুণ লেগেছে। আমি জাস্ট এটাই চাইবো যে তুমি আমাকে আরো এরকম আমরা আরো একটু কয়েকটা পডকাস্ট আরো Episodes করতে থাকি। দিস ইজ আওয়ার ফার্স্ট টাইম, হুম, তো এর থেকে বেশি আর বাংলা বলতে পারবো না, একটু ক্ষমা করে দাও আমাকে। আশা করছি এই এপিসোডটা অন এয়ার হয়ে যাওয়ার পর লট অফ পডকাস্ট চ্যানেলস উইল অ্যাপ্রোচ ইউ, কারণ এখন প্রত্যেক তোমাকেও দিনই নিয়ে যাবো। ये है ना, ये भाई साहब है। তো খুশি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। হোপফুলি এই এপিসোডটা অনেকের ভালো লেগেছে, অনেকের হেল্প হবে এই এপিসোডটায়, এই পারপাসটা সলভ হবে তাহলে আমাদের। Yes. And please keep doing what you're doing. Do not stop. Like I really want you to grow like খুবই अच्छे से, and I hope আশা করি যে যারা তোমরা ভিডিও দেখছো তুমি প্লিজ দাদাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে দিও, কমেন্ট করতে একদম ভুলবে না, আর পারলে শেয়ারও করতে পারো। সো থ্যাংক ইউ। কমেন্ট তো করবে, শেয়ারও করবে, শেয়ারও করবে। খুশি, থ্যাংক ইউ সো Thank you মাচ। so much. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ পুরো এপিসোডটা দেখার জন্যে। যদি আপনারা এই জিনিসটা শুনছেন তার মানে আপনারা পুরো এপিসোডটাই দেখেছেন। আই এম ভেরি গ্রেটফুল টু অল অফ ইউ যারা এই পুরো এপিসোডটাই দেখেছেন। প্লিজ একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন আমাদের চ্যানেলটা, এটা একটা ম্যাসিভ রিকোয়েস্ট আমি করছি, কারণ আপনারা সাবস্ক্রাইব করলেই আমরা একটু সাহস পাবো আরও অনেক এপিসোডস করার, আরও অনেক ভালো ভালো গেস্ট আনার। তো এটাই জাস্ট একটা রিকোয়েস্ট, একটু সাবস্ক্রাইব করে দিন, ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রামে একটু ফলো করে দিন, আর দেখা হচ্ছে নেক্সট এপিসোডে।